व्यूअर्स हजरात अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आपकी खिदमत में हकीम मुनीर हुसैन हाज़िर है। आज हम जिस बूटी को दिखा रहे हैं ये 68 सुर्ख फूल वाली है। इसके पत्ते गोल नहीं होते, लंबे होते हैं। इसकी टहनी कदरे सुर्खी माइल सब्ज़ होती है। देखें, पत्ता इसका गोल नहीं, लंबा होता है। इसकी टहनी का कुछ हिस्सा सुर्खी माइल होता है और कुछ हिस्सा सब्ज़ रंग का होता है। ये पत्ता तकरीबन 1 इंच लंबा और तकरीबन आधा इंच चौड़ा होगा। ये बूटी बहुत कड़वी होती है। ये बहुत नायाब बूटी है। ये बूटी के हर गिरा पे फूल होता है सुर्ख रंग का, जो बहुत सख्त होता है। इसका बीज भी इधर ही होता है, जो पकने के बाद स्याह हो जाता है। ये देखें, आपके सामने ये फूल है इसका। ये सुर्ख रंग का फूल है। ये तोड़ के हम दिखा रहे हैं। इसके गिरा पे ये सुर्ख रंग का ऊपर वाला फूल है। ये पक रहा है। ये गिरा पक के फूल स्याह रंग का, कदरे सुर्खी माइल स्याह रंग का हो जाता है। तो दोस्तों, ये एक झुंड की शक्ल में होती है। यानी ये देखें, ये एक इसकी जड़ है, यहाँ पर इसकी जड़ है और ये चारों तरफ एक झुंड की शक्ल में लगा हुआ है। इसका झुंड तकरीबन ये सारा फैला हुआ है। तकरीबन 8 फुट के एरिए में ये फैली हुई है, जिसे हम दिखा रहे हैं। गिरदो नवा में घास फूस है। इसका पत्ता पिछली जानब से सफ़ेद होता है, सफ़ेदी माइल सब्ज़ होगा। इसकी हर गिरा पे फूल होता है। फूल बहुत खूबसूरत नज़र आता है। ये देखें, इसकी हर गिरा पे फूल है। तो दोस्तों, ये बूटी बहुत नायाब है और बहुत कम याब नज़र आती है। कहीं कहीं दूर दराज जंगलों में इसके पौधे मिला करते हैं। जहाँ मिलते हैं कम से कम एक बहुत बड़ा झुंड बना के रहते हैं। तो दोस्तों, इस बूटी का 68 सुर्ख फूल वाली कहते हैं। ये बहुत कड़वी होती है। मुसफ़्फ़ी खून है। खून में से सोदावी मादों को खारिज करती है। खून में से गंदे फुजलों को, पीपदार रेशों को साफ करती है। खून में बड़े हुए सुफरा को खारिज करती है। सुफरा मिक्स सोदा को साफ करती है। बहुत नायाब बूटी है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस सी में जब सोदा इंतहा दर्जे का बढ़ रहा होता है, जिसमें तिली बढ़ जाया करती है, जिगर सूज जाया करते हैं, उसके सोदा को साफ करके जिगर को फ्रेश करती है। जिगर को साफ करने के बाद जिगर की बहुत सारी सोदावी मादों को साफ कर जाती है।
یہ بوٹی بہت کامیاب ہے۔ اس بوٹی کی افادیت مصفی خون میں لی جاتی ہے، لیکن مصفی خون ہونے کے ساتھ ساتھ مدرے بول بھی ہے۔ یہ 68 سرخ پھول والی بہت کامیاب ملتی ہے، جہاں ملتی ہے کہ جھنڈ کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرشمہ ہے کہ ہر جگہ پہ یہ نہیں ملتی، لیکن کچھ اتباع کرام بتاتے ہیں کہ یہ بوٹی وہاں ہوتی ہے جہاں انسانی پیر کم جایا کرتا ہے، وہاں یہ بوٹی آسانی سے مل جایا کرتی ہے۔ اس بوٹی کے افادیت میں خون کو صاف کرنے کا بہت رجحان ہے، قدرے پخانے کو کھل کر لاتی ہے، جگر کے محدب ایریے میں بہت فائدہ دیتی ہے، جگر کے مدرے بول ایریے میں یعنی چھوٹے لوبز میں بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے، رکے ہوئے صداع کو خارج کر کے خون کو صاف کر دیتی ہے۔ خون کو صاف کرنے سے بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ ہیپاٹائٹس سی کے جتنے بھی مادے ہیں سب کو صاف کرتی ہے۔ اللہ کا یہ کرشمہ بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی پکی ہوئی حالت میں یہ بوٹی کے گرا پہ سیاہ رنگ پھول ہو جاتے ہیں جس میں بیج بھرا ہوتا ہے۔ ان کے پھولوں سے آپ کو پہچان ہو جائے گی کہ یہ بوٹی کے پھول ہیں۔ تو دوستو، یہ کانٹوں پر یہ محسوس ہوتی ہے، لیکن کانٹا پھولوں کی وجہ سے محسوس ہوگا۔ تو یہ دیکھیں، کالے رنگ کے اس کے پھول ہیں، تو اس میں بیج ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں، کالے رنگ کا بیج ہے اس کا۔ تو دوستو، یہ بہت فائدے کی چیز ہے۔ بڑے ہوئے صداع کو صاف کرنے کے بعد بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر لو ہونے سے ہائی بلڈ پریشر کا مسئلہ جاتا رہتا ہے۔ یہ بوٹی بہت نایاب ہے اور بہت کامیاب ہے۔ اس بوٹی کے فائدے اللہ تبارک تعالیٰ نے بہت رکھے ہیں۔ جو مجھے معلوم تھے وہ میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر دیے ہیں۔ اس بوٹی کے اکھاڑنے میں میرے حکیم زہیب منیر اور فیصل منیر کھیتوں میں پھر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، دونوں چھوٹے حکیم ہیں، ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، لیکن ان کو بوٹیوں کی پہچان بتانے کے لیے کھیتوں میں لایا جاتا ہے، جنگلوں میں لایا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ بہت بڑا جنگل ہے جہاں ہم پھر رہے ہیں۔ تو اتنے بڑے جنگل میں مجھے یہ ایک جھنڈ نظر آیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بوٹی کو سمجھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔